Silay ka! Event from these upcoming events here. Silay ka! Event from these upcoming events here. Next question. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Jonathan Burgess Lima. Good there, ladies and gentlemen. Thank you so much, Turning to and meron din mga basta na gusto ko ma-interview. So, please, tuloy yung From what organization is that? So, please introduce yourself and what do you expect in this activity? English na English. English. Korean. English. I am Dominic Ader from BSN Science 3A. So, what do I expect today? I expect that all participants will give their best, and of course, to all the people around you. Ano tayo yan, guys? So, Ako yung sauce. siyempre, in-expect din na most of participant today is all prepared, and of course, all the supporters here in different organizations are all supportive. Wow! Thank you so much. Hindi na ma-start na ko voice over na ni. Ang mamatay ng dahil sa iyo, Tisay vlog number 5, guys. Ano kaya ni guys, intrams ni guys. O nahil niya si Dams. Tinatawas ko lang kayo sa sinasabi ko sa bago ni Dams. Gusto ko siyang may spotlight sa video ko. Tapos sabi niya gusto niya daw makasali sa video. Tapos yan, nagsusupport lang kami kayo sa Spectrum. Tapos wait lang guys, sisinaman ang susunod na ma-VO. Nag-cheer kami kay Ivy. Go Ivy! Go Ivy! Para sa Spectrum. Si Ivy yan! Matibayon dyan si Ivy. Kamiss na miss kami. Upak! Sobrang Latina. Sobrang sarap. Best in production, Ivy Luna, Spectrum. Go Spectrum. Yan na yung dumatibayon siya magkimbot. Spectrum! Spectrum! Yan na, yun na. Sunod na dyan. Guys, puro lang yan guys. Si Ivy guys, dalano na muna yun doon para siya ang highlight niya. Dako pa kung i-upload sa susunod kaya wait na lang nindo. Kada ko kaya nagre-request sa na si part 2 katong day 1. So, unin na si part 2. Kada ko kaya nangyari kang first day. Baga, cheer din si nasa first clip ko. Tapos nagluluto kami. Tapos after magluto, ang ano na kayan, ang after nakato, yan na si Ivy. Tong anong apo dyan? Mix and na. trams. Mix and match. Ano yan? Pride Royal. Pride Royal. Yan si next. O yan si Rix, papansin si Rix. Papansin ng Pangulo ng Filipino. Nagtaas pa siya sa tukawan, kala mo man talaga. Panggulo siya, hindi siya Pangulo, Panggulo. Tapos yan, ma-cheer na naman. Yan. Hindi nga napapansin talaga yan. Tapos yan na, go! Echo! Let's go! Echo yan. Echo! Iyo, Echo yan. Sabi mo, kay Kuya mo daog sinda. Yan, daog ka mo ya sa chair dance. Shout out to Jefferjan Barcelona. After na. May mastap kita. Ayan, nagtaas pa sa tukawan si Jinky bago si Dominic, mga papansin, no? Mga bayo sindang subog. Spectrum. Guys, alat lang ko nagpupunta ko. Ay, dahil na yung nadangugun. Pero nadangugun tapalan. Ay, dahil nalat lang. Ayan, to is Pek. Is Rose. Yan na si Dominic. Pag yan ni Yan Narita. ang number 1 supporter ni Ivy. Kaya dapat ikis Ayan, yan no, ni go! Ivy. Yan Si Kadreamers! Huwag yun si Kadreamers. Guys, nag-guest dyan si Kadreamers sa Miss Mix. Yun na yan, no? Tapos after kayan, wow. Wow! Si Sanya na ni. Ay, wow. Ay, alat ni. Matibayon siya dyan, guys. Oh. Next na si candidate na ni Rix. Super papansin na dyan si Rix. Kala mo man talaga. Yun na. Echo yan. Let's go, Echo. Ay, you got... Then man yan, no? Siya si naging winner, no? Aya. Si ano yan, Echo? Echo. Yan na, ang panglaban Siya dyan niya. na nag-best. Best. Ano ka na Gayon, pero si Medusa. Ay, bako si Medusa. Isa ito si Maleficent. Ay, Maleficent. Pero siya si Maleficent. Ay, lang dadang kung tamalastap mo na kami mag-trap. But it also felt by the air we breathe, by the water we protect, and in the lives we uplift to an action. Together, let's turn awareness into an action and make of our greener future, turning it into reality.
Ready ka go. Nakakauyam dyan guys si Doms guys. Tatig apod-apod mo na ko porket pigtukdo ko siya kang inatas yan after kayan guys. Ala, winner na tulos. O, aapod din dyan ang winner. Tapos magagana dyan guys si ano yung naka-color green. Tama gayon ng answer niya. Dahil ko na kayo na-record after. Ay, ilan mo nag-box na siya. Tapos siya ang nanggana kaya. Ano yun? Echo. Echo. Go. Go. Let's go. Echo. Let's go. Echo. Let's go. Oh, Pero. Spectrum. Pero kaya guys, inot nila alat. Ay, Eh, di ko pababa to na. istorya. Tapos na. Tapos yan guys, pababa na kami. Mamaray dyan. Cafe. Makafe na kami dyan guys. Tapos nagbababa lang kami dyan. Pero dahil ko dyan kay Basisi. Pero mahihiling ko na lang dyan siya sa baba. Tapos yan guys, patalikod ako kaya naglalakaw ta ano. Makulugon pa si Bitis ko pag training baga after na injury ako. Tapos dahil ko nakakawat sa athletic. Tapos yan na kami dyan sa Marahay. Nagpipicture lang kami dyan. Ay nagbibideo lang kami dyan ni Domsta auditor da siya. Tapos naka-uniform kami dyan. Tapos after kayan, yan kukuha ko na yung phone. Tapos yan ma-mirror shot kami dyan tamay mirror kaya sinatig provide si Marahay Kapi. Tapos next naman mataram si Sita gusto niyo daw may sabihan da siya. Go. Damn, you look good. Yan na, yummy. Yan na, nailing nindo, manlilibre siya. Pababa na ako, sabi niya, si anong cravings mo si Taco Bala? Pero nagagad naman na kaming tissue. Sabi, pwede po magagad kaming tissue. Tapos yan na, pina-order, pinapili niya na ako gusto ko matcha, kaso manada matcha, ang inano ko na lang, milk biscoff, ay bako, milk Nutella, yan na, magayon nun siya. Tila? Ayun, dilitan na to. Guys, i-correct me na. Ni ako masabi milk Nutella ang in-order niya. O repeat mo, Milk Nutella. Sako. Caramel macchiato. Caramel macchiato. Wait lang, makasugod ano kayo na, matagas sinasabi ko, Nutella. Ano kaya to? Guys, human error, normal yan. Yan. Tapos yan guys, nag-mirror shots kami. Yan, dyan. natigsubuan ako ni Doms. Sabi ni Doms dyan, may mga pambakal kapin mamahal na. Tapos may pambakal cracker. Pero okay lang guys, tinaon niya man kami. Tapos yan, nagtambay-tambay na lang kami dyan. Dangugo na lang. Ganda kayo yan music itong pang-pakalm. Yeah. Sige, lalagan. Calm. Wait lang guys. Calm. Silent and Eh, di ba iba ang calm? silent and ang calm na kalma. Kaya, calming. Calm nga ni yan. Iyo silent mo na sa ano yan. Search na sa Google. Calm music. At ang search mo ka niyan, te. Wait, I-search mo. isi-search mo lang guys. Wait lang. Maana, dahil nalaganing calm. Halat lang mga English major, paki-correct na lang kami. Alam mo, Tapos, ka nagme-major ay, ka. tapos sabi mo, isi-separate ito. Ayun, separate to. Si ano. Ayan Guys, na. yan. Alat lang, may sasabihin dyan. O, ulitong ko yan. Dahil pwedeng di ko ulit may sinabi dyan si Gab-Gab. Wait lang. Reaction video habang nasa CR si Ate Laika, may sinasabi ang aking sister. Ang sinasabi mo? Mag-iyon. Diba? Guys, nadangog man nindo ang sinabi ni Gab-Gab. Ang mga aki kaya day talaga yung naghahambog. Guys, tapos na ni guys vlog mi. Igwa pang second si day 2 kang intrams ta. Ugwa pang 3, 4, 5. Day 3, 4, 5 halat lang. Tapos na. Bye. Maluyo.